जोहार सानाम कोगे इंग्रेजी माहित 19/9/2021 हिलो बेतकुंद्री डाही रे ऑल इंडिया आदिवासी सान्ताल काउंसिल दुपुड़ुब रे पश्चिम बांगला पनत सेमलेद रेनिज जेनारेल सेक्रेटारी डॉक्टर सुबोध हांसदा गंकिया गालमाराव ओना गालमाराव गे देलाबन आंजम सागे लगे माने भारत दिसों दो बांग एटा बाहर दिसों करे हो उन आदिवासी को भाषा लगिते नोकान राज्य विधानसभा डिसीजन बांगता आदर पहला अगस्त 2000 साल रे जहां बिल पास लेना ओना बिल ना दाड़ी तेगे 22 दिसंबर 2003 साल भारत की प्रधानमंत्री को कहे अटल बिहारी वाजपेयी अब पश्चिम बांगला समर्थन कुल माने 7 जन रे सेन लेन दाबना और बार को बोलो जो इन है आप को यहाँ एमपी को है ना थोड़ा थोड़ा कान मार्केट जो दिखाता आदमी थोड़े आदमी है ना आप को एमपी है आदो उन्हें क्या अब ऐतिहासिक एक जितने देखा दो भारत दिसों तो बड़ी एक दिसों तो उन ट्राइबल कम्युनिटी लैंग्वेज उनका नेशनल रिकॉग्निशन तो बायना नमो जो नुना का अचीवमेंट वो उन्होंने गाड़ी ते तो खाटवा साथी लेगी तब ना माने उन्हें कोरोना तो ना बंद नहीं किया अब उन्हें गाड़ी ते फर्स्ट वेस्ट बंगाल में 2005 में बर्धमान यूनिवर्सिटी तैयार किया अंडर ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज सांताली के सिलेबस तैयार करके डिग्री कोर्स है उन्हें प्रथम इन आदमी मेंबर लेकर तो उन्हें खाता है अब उन्हें प्रथम भारत देश में फुल फ्लेज सांताली एजुकेशन ना ते सांताली लैंग्वेज ना ये तो तैयार करना सिलेबस झारखंड पर जहाँ कहीं तो है ना उन्हें तो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज है उन्हें फुल फ्लेज सांताली एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट एक डिग्री कोर्स लेवल तो उन्हें कितना फुल फ्लेज जहाँ बांग्ला इंग्लिश हिंदी को पढ़ाओ पड़ता है 2008 साल में तो उसके जो बोर्ड ऑफ स्टडीज तैयार है उन्हें बर्धमान उन्हें एमए ना पढ़ाओ तो उन्हें हमारे में है ना इतो सांताली के यहाँ एमए पढ़ाओ हुई ना उन्होंने को उनका के हुई करना लैंग्वेज एक सीट पड़ेगा এবং 2004 সাল না 13 অক্টোবর গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি একাডেমি তৈরি করে নয়া তো সুন্দর আগে সাজেশন তাহে করা যে ল্যাঙ্গুয়েজ এইচসিপি ছাড়া হায়ার এডুকেশন তো বাংলা কারণ নয়া তো ভালো করে বুঝতে পারবো না যে শিক্ষা তো ভারত সরকার ওনা তো কনকারেন্ট লিস্ট দেবে ভারত কমেন্টটা যৌথ তালিকা প্রাইমারি এডুকেশন তো রাজ্য সরকার নিজস্ব খরচা করা मेरे सेकेंडरी लेवल ना एजुकेशन लो मैचिंग ग्रांट ते कला सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देवा स्टेट गवर्नमेंट 50% देवा अब उन्होंने के अब मिटांग आदिमारांग बाधक ताहे कना जे ऑल की 17 लैंग्वेज स्वीकृति करते रहो सरकार शिक्षा बाय तावाड़िया कांधाय कारण अब बाबू एक शिड्यूल तो दायित्व और उन्होंने 2003 रे जखन जखन एक शिड्यूल ना उनखान जे शिक्षा ना बारे हकी एक फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन जहाँ तो स्कूल कॉलेज पर पढ़ा हुआ और नॉन फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन जहाँ तो हुआ करना अब एकेडमी तलाते जो उन्होंने कभी इनको डिग्री बनते हैं तो आदि जो रहने से ये बढ़ाया नाटक पर उड़ाया तो उनको जो एक्सपर्टाइज will be utilized by the academy as a part of non formal education और वो उनका कहते अब उन्हें शिक्षित ना बारिया होराते पश्चिम बंगाल पढ़ाने हैं अब उन्हें साथ के गवर्नमेंट के बात है ना যে সিলেবাস কমিটি ওনাদের প্রথম 1998-99 সালে একটা কমিটি গঠন লেনা ওনাদের সিলেবাস রিভিউ কমিটি অন ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সান্তালি যেটা সামনে সান্তালি ইনপুট হাই স্কুলে পড়াও করা হয় আর ওনাদের নন ফর্মাল এডুকেশন লেগে তো হয় না ওনাদের নন টক সাবজেক্ট টিচার তো বাতায় আর 1998 সালে উন্নত নোয়া গভর্নমেন্ট তার ডিসিশন হাতাওয়া এবং উন সময় আপনি মন্ত্রী পেন্ট স্কুল দেখাই কাম হয় দুনিয়া प्रत्यक्ष जोगाजोग अब एडुकेशन ताहे कना जे हम नवा तो दिस पढ़ा होता है ओनाते बांकुड़ा बारिया स्कूल रे क्लास 11 12 और 9 10 रे सांताली प्रथम स्टार्ट ना इन द ईयर 1999 2000 एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट उनको किंतु लैंग्वेज और एक सीट हुआ और ओनाते एने कते के ऊपर ठीक है ताहे कना और जखन जे लैंग्वेज एक सीट लेना और टीचर अपॉइंटमेंट कोले एहमे करना 2004 साल में जब सांताली एकेडमी तैयार है ना आंदोलन तो कहा गया और 99 जन गवर्नमेंट का मेंबर ने पसंद था कि मगे आपको काम करना माने एने सीरीज बात मोना काम को उन्नत काम एवं उन्नत के
गवर्नमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट যৌথভাবে গুরুগঙ্কে মানে প্রথমত স্বাধীনতা জানাম সাহসের মা 1996 সালে গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল পালন করে এবং 1996 থেকে 1997 মানে 1996 না 29 এপ্রিল খন 1997 না 29 ভাবি মিড সেরমা ধরে গভর্নমেন্ট সময় মানা করা সরকার মানা করা এবং গভর্নমেন্ট গোটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মানা করা উন সময়কে স্বাধীনতা ঘটনা মনাওক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপালা এবং ওয়ানে সেগুলা নদীর পাহাড় দিয়ে আর গুরুগঙ্কে জানাম সাহসের মা হয়েছিল 2005 5 মে ধরে গভর্নমেন্ট জানাম মা হতে মানে আগে তারা যাহা 1977 সালে নয় যাহা ডিসিশন তারা মানে 2022 মানে 1977 সালে যাহা রেগুলেশন অনেক গুরুগঙ্কে জানাম মা হতো 5 মে के অল্টাহে কান্তে গভর্নমেন্ট ওয়ানে উসমে एक्सेप्ट करते गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एम दिला और बेस स्कूल का माना था को ये पर तो आडिया अगर वो उड़ीसा को नहीं करना बांग्ला शुरू उड़ीसा के मानावा उन्होंने ग्रुप उनका जान साइज में शुरू उड़ीसा को शुरू माना देती है और हमारे स्कूल का है काम किया मैं खान और क्रिश्चियन एरा में जाके हम शुरू तो मॉडल के नवा माना हुई और ये तो घटना हुई होते एक चीज है ना तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हाई सेकेंडरी एजुकेशन और गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज रे जहाँ बोर्ड ऑफ स्टडीज को तैयार होता है अब प्रचुर संतान माचे को लेकर हटाओ एवं जहाँ को नोडे उसी मतलब सिंपली के चितान को पानी ना डिस्ट्रिक्ट को पानी तब ना तो हो गया अब ऑल चुकीते टेक्स्ट तैयार करना उनको अब नोडे जेलारे मिला को अपना इनका एजुकेशन मिला को अपना प्राइमरी एजुकेशन जहाँ बोई को মানে টেক্সট বুক ছোট অঞ্চলতে নোয়া অঞ্চলে কেনা অত আবহাওয়া থেকে বনলাগা আমরা তারপরে 5 অনওয়ার্ড 10 হাবি তারপরে 19 নোয়া কো আবু সন্তান টিচার দেখো অলেক তাবনা আর গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়া নিজস্ব বেনাতে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন উनको বেনাতে না ছাপা হই কেনা এবং তো ওটা একটু জানতে ಅದು ಮಾಚಿತ್ ಹೊರತು ಬಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮಾಚಿತ್ ಬಹಾಲ್ ರೆ ಎಕ್ಟೆಫರ আমরা মেনা মেনে जहां जहां कामी होते हैं वहां से लीक करना जहां तो अब उड़ीसा और झारखंड आदि जो लगता है किधर से जो 20 ফেব্রুয়ারি 2020 রে আলে झारखंड में मुख्यमंत्री জাপান ले সাইন लेना उन्हें नौ प्रस्ताव ले एन तो लगता है এবং उन्हें যত আশীর্বাদ সেন হইলে না নিজের কন্ডিশন তাই করা তাই না তো उन्हें उन्हें থেকে লিলে যে আপনি বেঙ্গলরা সাপোর্ট আলে খোঁজ কানা কাল কাছে হক কিলার ওনানা হক সে হক এখান ভালি আদো আলে তো রেবেন যে না ইয়াদো পেন্ডামিক সিচুয়েশন তে বান হই কেনা এবং টাইম তা ছুটি আজম কিলা বাংলা পিছকে অবদ আসিয়ে আদো ইন্দো আলে কোনো কারণে খবর খবর এমা দিন থাকা টাইম তা খবর তা দিয়ে বানতে আদো বানে আমার মিটিং দেখা যাবে কিন্তু পরে তাই জন্য মিটিং তো হই গেল মুখ্যমন্ত্রী সাহেব যাহা করে টাউনের একটা ইনার পলিটিক্স থাকে না उनको को मोने ला हो जिला में को हो आपको मेंशन वाला से चिके ना मोने उनको ऑफिसर थे अब सांतार जहां लीडर को लेते खारपा जो कार वाला वास्तव अपन यहां लेते ना को ना एजुकेशन पॉलिसी के लेखा पे व्यू ना ठीक से बागुल लीडर का আর মডেল জিতে গ্রাম দেহাতি বাহির কোন আন্দোলন মা আম যদি টেবিল টপকে ফেলিওর আমাদের কিন্তু নয়তো আদৌ বাং একসাথে বাহিনীরা আওয়াজ গভর্নমেন্ট অফিস ভিত্তি বাং সেন্টার বা যদি বাং আম এডুকেশন পলিসি সাপোর্ট করে যদি বাং আম ওনা মাঝে কো যত আমরা নিশ্চিত সদর আর ওনা আলে একটা অভিজ্ঞতা হই আর ওনা কিন্তু ইয়ে করবেন অঞ্চিতে অলপ কারণ মডেল দুপুরিয়া অনট কিনা টাইম রাখে কারণ আবো ঝাড়খন্ড গোটা কে মেনা আদো নোয়া শিক্ষণ বাখরাতে ইয়া সাজেশন দো নোয়া কানা আবো যদি ওকা বন দুধ ᱧᱟᱯᱟᱢ এডুকেশন ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱚভিজ্ঞতা ᱟᱞᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ঝাড়খন্ড ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ 4 ᱥᱮ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱮᱰ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱫᱟ তা অᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱮ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱩᱞᱩ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আসলে আবহাওয়া সমস্যা তো নঙ্কাক কানা যাহাই ব্যক্তিগত স্বার্থ আতে কো সংগঠন উनको তো বাকো সাকসেস আর যাহাই সমষ্টিগত যে ইন ফর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইন কামিয়া উইদাউট
my personal interest, then you will be a successful person. But if you have intention to gain something in the name of social work, then you will be failed totally. যে ইনকেনি নাম তো আমরা কিন্তু সাঁতার আমি আনবো না কিন্তু ওই বাম দিকে বা উঠে গেল কারণ আবো তো কোন হেরে কেনা টু গিভ সামথিং টু দ্য সোসাইটি নট টু টেক ফ্রম দ্য সোসাইটি কিন্তু আজ আগে আদালে নিয়ে এলাম সাঁতার কিন্তু যদি হেল্প দুয়া ওনা আমি হতে আবো পশ্চিম বাংলা সেমলে 1967 को नहीं था जो नॉन स्टॉप एक आदमी था तालार आर्गो का हुई क्या खपरी कना ले तोका तुक्ति हुई कना मेनखान आले मेन इशू तो बाले छड़ा ना ओना की लेना ओना को ना अब झारखंड विषय को काय हपन कना को तुमती मेने यार आले अभिज्ञता है यदि ओने पे मोने ता गुना जहां उठे आले ले दाड़ी का होता भारत दिसम ना इतिहास रे ना कोई संतारी के पहिलो पश्चिम बांग्ला रे मेटा मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन लेके संतारी मोने है देखना जहाँ भारत दिसम रे का संतारी के एटा को उरा मुडे लड़का 1000 की ट्राइबल लैंग्वेज में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तो हुई 705 705 ट्राइबल लैंग्वेज not been included as a medium of instruction in the educational curriculum in the country. Only Santali has been included. What are you going to do? Then you won't get to get a type of health media is having a little bit of কারণ আপনার লড়াই করতে গিয়ে এই ভারত দেশের সংবিধানের সান্তাল কথা বলা आज लोग क्या बताते हैं इन जो प्रधानमंत्री रॉस में बताएं कहते हैं आप लोग क्यों सिर्फ संताली के लड़ता है क्यों बार बार संताली बोलता है आप आदिवासी लैंग्वेज के लिए बोलिए आदि बताया कि सर आदिवासी टर्म इज ए कलेक्टिव नाउन यू कैनॉट आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक ट्राइबल लैंग्वेज हजारों ट्राइबल लैंग्वेज है एक साथ उसको आदिवासी भाषा कहा जाता है लेकिन संताली इज ए प्रॉपर नाउन एंड इट इज द मदर टंग ऑफ संताल कम्युनिटी. So, if government has intention to do something, they have to recognize Santali, not Adivasi. Because it is impossible to recognize Adivasi language. जहाँ तो धर्म ना अब आए जगह का आदिवासी धर्म में लिखा उनका जब सब मुस्लिम उनका गला दिख रहा है प्रत्येक और अलग अलग धर्म में नाटक हुआ से जहाँ भी बोल गए अब उन्होंने जब ना कभी सारी धर्म में पढ़े संताल अपने अब वहाँ को इशू मिला तब नहीं भी बोले বিতর্ক সে খেপুরি এবং মহাবতর যদি বাবন পড়া তাহলে অনেক পরিশোধ এবং ক্যান্সার তখন পরিণত হয়ে কিন্তু দে ফ্রি এন্ড ফ্র্যাঙ্ক দিস ওয়াজ কাম এন্ড কাম টু দ্য কনক্লুশন কিন্তু নয় বুঝেও যাম যে দেখা যাচ্ছে আমি সাধারণ করে তো না আলে সারি ধরন লইলে কোনো অসুবিধা হবে না ইংরেজি অনেক রাজ্য সরকার সামনা ধরে মানা হচ্ছে কে অসুবিধা নাথিং রং আমি মারাং করে হারাম বলা কিন্তু নেই হো আদা আলে তো ভিতরে খালি আগে করে আর হারাম করে আলে সারি ধরন 아니 이තු한테 나빠자 세 아버지 나와도 좀 알고 내가 막 저런 거 하고 무슨 게 하기 그러고 해제 그래 또 하게 오늘 막 지기 루이잖아 알고 오늘 나 사리 저런 데 가대 앞에 이것도 오늘 또 상황도 있잖아 but you have to give constant pressure to the government কারণ মানে তো দাঁড়িয়ে আর আলে তো ওদের যে তোমাদের কাজ করা উচিত কারণ ওরে এই এসএন মুন্ডা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইউনিভার্সিটি हाइस कैंसलर उनका गाड़ी काट दिया उन्हें पुलिस दिया ये अच्छा मैं सारना का था तो उतना खोलेंगे अरे अरे भाई ये तो मुंडरी शब्द है क्योंकि हम लोग का पूजा स्थल का नाम होता है सारना अरे उन्हें तीन जाति को पूजा सारना के लिए कब तो काल काल को पाली पूजा करना वाला उनका तो जैसे उतना तो भूत को हमारे बाबू भूत को मैंने ये हम लोग का ना हित तो वहाँ सब तो हम भ्रम को भी जाए जगह नहीं सीपीएस अमेंडमेंट एक्ट है जगह जहाँ तुरु उतना धर्म में बड़ा तो काट पाया सिगरेट करना ताहले आबो ने धरम कोडले को लड़ाई का आदो उरा मुडे लड़का दो संतार साल बाबू का पार हो गया अब संतार साल का उनको करेगा हैं उन्हें क्रिश्चियन ना आपको तुम किना उन्हें तो बाबू लगी है कि जहां सरी धर्म में लिखा है लगी है से साधना धर्म में लिखा लगी है नो दिस शुड नॉट बी आवर एटीट्यूड उनका क्या होता है तो कारण देश गुण बेस जानता है अब वहाँ आसाम को संतार को एस्टीमेट देगा तो बताओ सरकार बाय बताओ কোনখানে একটা করে দেখতে হবে আর ওনা কোতে আবু তো পাট বল গালমারা যখন ধর্মতে গালমারা ধর্মতে গালমারা যখন অলাতে গালমারা কারণ অলক বেটা তো যেটা কইলে বলা ই আমাদের তো ধর্ম না নিতুম দিকে রাপা যাবে না এটা ধর্ম কামি তো মিটকে যাবে না আবু মরে মাহা ছিটিয়ে বাকলা ভান্ডান সারা আগে মিনা যাবে না জমসিম বিনতি মিনা যাবে না আর কারাম বিনতি মিনা সারা মিনা যাবে না তাহলে আবু তো মিট গিয়া होला मुझे तो वही पढ़ा थे इजी मैन में भी थोड़ा और लग रहा है ये आदि हारा करता संतान का गीत के ना को इधर नेतृत्व को नहीं बेटा संतान पुलिस दे वहाँ तो ऊपर 150 बच्चों लहार में ऑल काम है इजी मैन अंकुल वहाँ तो 868 साल का नाम है रुक करना
ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱢᱯᱮᱠᱴ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ল্যাঙ্গুয়েজ রিলিজিয়ন এন্ড কালচার কান তাকোয়া ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ জিওগ্রাফিক্যাল ডিসটেন্স ডাজ নট ম্যাটার ᱡᱮᱫᱟ ᱵᱷᱳᱜᱳᱞᱤᱠ ᱫᱩᱨᱚᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱢᱤᱫ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱽᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱨ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ল্যাঙ্গুয়েজ ইস্যুতে এবং এডুকেশন লাᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ 2008 ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱥᱚ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱩᱭ ᱢᱟᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱟᱱᱫᱚ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱮᱰᱩকেশন ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱨᱩᱯᱟᱜ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ 80 জন ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ল্যাঙ্গুয়েজ ᱟᱨ 80টি ল্যাঙ্গুয়েজ ᱨᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱱᱟ आदिवासी उनको আমরা আইএস না কথা বলা একটা হারাম লেলিত রাগ দিতে এটা মিস্টার হাসদা because you had all so you are the winner but we have no any script so we are the winner देख रहे ये उन्हें भील मीना दो भील इधर भील तो 47 से ज्यादा होता है भील गोंड अब हम देखा तो बिसिया अब तो 3 नंबर में थर्ड लार्जेस्ट ना किंतु रॉड से तो लेगा Santal को highest Santali speakers are highest in number because only 30% Bhil and 30% Gond speak their mother tongue. এটা কিন্তু বাইরে কথা কয় ওরা উল্টো লাগা তো হিন্দি সেরকম কিছু চলে কিন্তু সান্তাল বিহার को জাপামা হতে কোন লোড়া সান্তাল কি ওনা কি আপনি তো অলচিকি আপনি জিতকে রাখা পিয়া যে থ্যাঙ্কস টু পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু he had invented and government of West Bengal had recognized and you people had struggled a lot. So you are the achiever of this great achievement. And I just started কিন্তু এখনো বানাই আমরা उनसे उड़ीसा में बेटा अवसर मिलता है ना अरे पंडित रघुनाथ जी का जन्मदिन साहब आ रहा है तो व्हाट इज योर रोल अदर दैन देखिए आप बंगाल में क्या है लेकिन उड़ीसा का संतान इतना प्रस्तुत नहीं हुआ वो लोग नहीं सकेगा तो हमारा बताया ना जो लोग वन हु डॉक्टर को हाउ टू स्विम जस्ट टू पुट हिम इन द वाटर ही विल कम आउट पारा बांगबाड़ी itu salah ya पारा के रकम हुआ माय नहीं हुआ तो आपन का दाव है ना कैसे लेकिन you at least start any language subject and I am the scholar I am the member of board of studies and I am a bank officer but government has given me this chance then why you people are not taking all the people those who are working in government offices but they are qualified they are qualified for bangbai master लेकिन qualification में उनका कुछ नहीं कोई होता Dia udah gitu, nggak high school teacher nak kuat, apa tidak mau berada. It is the fault of the officials, those who are in comparison level, and simply Santal are unable to understand your learning activity. Tapi kita, apa yang jalan itu bagus dari kau, वो हाले में ना, ऐसा देखिए आप लोग तो कर रहा है, लोग को वो नहीं आता है, अभी लोगों को आएगा कि आप लोग तो आने नहीं देता है कि आप कम से कम मानो ऐसे कमिटी अधिकता देता है 2001 में कमिटी ऑन संताली लैंग्वेज पश्चिम बंग सरकार तैयार किया उन लैंग्वेज बांग एक सिक्योर करना the committee on Santali language को बता देता है to examine the feasibility and possibility of introduction of education in Santali in all script from primary to university level of education in West Bengal ओना कामी ओना रे उदित सरकार लेकान उनका माने विश्वविख्यात भाषा तत्वविद को हेट ले दिया संताल में तो धीरनवास के है ना आज भी है ना आप बारे आप भाषा तत्वविद को है तो उन्हीं कमिटी और रिपोर्ट हमने दा 31 मई 2002 रे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट हमने दा कि है प्राइमरी को विश्वविद्यालय संताल के पढ़ा हुआ है इसी 2000 साल रे ये 2002 से 3 साल रे अब अमेरिका ना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रे ना लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट नी प्रोफेसर देवरा अंडरसन ने मेंटेन आने का लिस्ट ओना तो बोलेगा ओका आपका लैंग्वेज ना स्क्रिप्ट ओना इनी पड़े नाम ता उस समय झारखंड को ख्रिस्टान संतान का प्रतिवाद को बोला कि ऑलचिकी तो जना आलो इनी पड़े कारण ऑलचिकी तो बड़ा है ओने उनी लोग आल बोले करा कि पश्चिम बंग सरकार ऑलचिकी बाय बताओ आदो देवरा अंडरसन ओने ईमेल ते बोल का
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অলচিকিতে বাতাও কানা 7 জুন 1979 আর কমিটি অফ সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ রিপোর্টে এম কানা যে এনে হাবি সান্তালিতে পড়াও কান আর আলে তো হর কো হাটিও পাস আমার বালে গেলদা আলে তো গেলদা the writing system which has been adopted by the people of that particular mother tongue we have to give recognition to it এবং ওরা তো চেনা হয়ে গেল আর ওনাকে নিয়ে আপনি মিনিট একটা জোরতা বলবে কিন্তু ওনাকে হেড কান্তাম না আপনি রেস্টের কথা বেটাই ছাত্রকে যে মেমোরেন্ডাম কিন্তু এম তাবঙ্গে মেমোরেন্ডাম দিয়ে পাওয়া যে এডুকেশন ইন মাদার টাং ইন সান্তালি আলে ফার্স্ট বাট প্রায়র টু দ্যাট ওয়ান খন বিশ্ববিদ্যালয় যাহারে কম ডিগ্রি মেনা কোয়া পাতলা পাতলা যাহারে 10% বা 50% মেনা কোয়া ওনে তো উড়িয়া মিডিয়াম থেকে পড়া হতো কিন্তু সান্তালি এজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্টে পড়া কারণ না ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্টে যাহারে উড়িয়া মিডিয়ামতে গ্রাজুয়েট হয় মিডিয়াম তো উড়িয়া কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা সান্তালি গাপা হিলো উনিগে টিচার লেখা তো অনেক ডিফারেন্ট দিয়ে নোয়াকে এডুকেশন সিস্টেম টা এবার নুকু মেট্টাং ব্যাচ যদি আকি ভেজ না টাকা রেখা দেনতে টাকা আকি কমপ্লিট না সাইকেল আলে খালি চিকিনা আদো সান্তালি মিডিয়াম ওদের এক হবে নোয়া তো আবো ট্রাইলিঙ্গুয়াল ফর্মুলা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল লিঙ্গুইস্টিক গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিজ কমিশনার রিপোর্ট में नाम আপনি গুগল पे সার্চ করেন প্রত্যেক কোনো ইস पे नाम দাও না এডুকেশন পুরো গাইডলাইন ওরা কিন্তু করা ওরা তো বাধ্য এবং কিন্তু আগে মাহল নেইদা যদি উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড আপনি নমুনা আপনি হয় যাব না আলে না রাজধানীরে ঘেরাও যে অলচিকি চালু লাগিতে আপনি যদি 50,000 হতো দাও কোয়া আর 50,000 হতো ওয়েস্ট বেঙ্গল সমাজ এই কোয়া ওটা কোন পাতা হতো কোনটা যুদ্ধ হবে কারণ হেড কাউন্টিং কা ছাড়া আমার গাড়ি বাই বাতা আমি তো গাড়ি তা রাজধানীকে ঘেরানো বিধানসভাকে ঘেরানো যেন আমার আজ থেকে আমার কথাই বুঝিবা ওনা জিনিস আজ দিতে বলবে এনা কি আলো লস পাবো না ওনাকে যদি মনে এরা যে লোকগুলো আবো অল ইন্ডিয়া সান্তাল কাউন্সিল দুর্গম জাহায় বেরিতে প্রলেপ তাবো নাই নোয়া 1977 সালে ছিটকে লিদা ওনাকে আবো ডাক্তার বাবু টাইম যে দুয়া থাই মা 2015 সাল দিনা 28 অক্টোবর মনে গালমারা হই কাতে যে ওনাটাকে অল ইন্ডিয়া সান্তাল সেমিনার না কাজে যুক্ত করা এবং ওনাকে আপনার খাইবন সাপ পাবো না অসুবিধা হবে না মোট কথা আবো মিথ্যে তারামত হয়ে পাবো না আর অল ইন্ডিয়া সান্তাল কাউন্সিল যখন দুর্গমকে দেওয়ার কাজ পাবো না আর ওনা তারিখে কিছু তহরবন হিতুয়া কোনো অসুবিধা করবো কারণ নিয়ে কেনা আবো তো অল ইন্ডিয়া সান্তাল অল ইন্ডিয়া মানে নতুন হবে অল ইন্ডিয়া আদিবাসী ব্র্যাকেটে সান্তাল কাউন্সিল ওনা তো 1977 সাল না ওরা 20-21-22 ওনা ব্যবহার মনে হয়ে না उन समय में जहाँ एग्जाम करता हूँ आज तो बड़ा है मैंने मेहनत करता हूँ अब जो सुविधा बाबू हो उन समय प्रेजेंट का है ना अब जिला के प्राक्तन सेक्रेटरी तो आज होते मैंने पढ़ा है तो उनका तारीख है कि अब इंसान को कामिया यह मने हो करना अब वो मध्य अपन जापान देखिए कारण गुरुओं के उसमें आदिवासी को व्यवहार का दिए कारण के साना आदिवासी जाते को हुई मा पश्चिम बांग्ला पनत समझे ना 21 किलोमीटर का आदिवासी वाला उनका इनको कहा है किंतु तारीख को बात है যার জন্য আদৌ ছুটি না আমরা অল ইন্ডিয়া সান্তাল কাউন্সিল তালাতে কিন্তু পেয়া স্টেট আছে না তাই তো আসাম को জয়েন করতে হবে তো ওনার রেজুলেশন को जहां से से बनवा इलेक्शन ওনার কপি তো হবে না ওনা হলে আলাদা এম দাঁড়িয়ে আপনি তো ওনার মারি করতে হ্যাঁ 1977 সালে রেজুলেশন কপি হবে আর ওনাতে যে দাঁড়া আছে আপো ওটা কোন যেমন করে ওনার দুর্গমকে কিন্তু जहां का স্কুল চালাতা নোয়া নিছো সারি নাই हुआ নোয়া যাতে রিপোর্ট নাই हुआ লগন নোয়া গভর্নমেন্ট সেন আপো এমা एम करते गवर्नमेंट को बताया जे नोआ हुई पालेमा कारण नोआ नोडे खंगे जब इते बन एरा नोडे संताली मीडियम स्कूल अब तक बन चालू करे कारण नोआ स्कूल चला ना तो माध्यमिक को एटा स्कूल को एम जे नोआ जता तो स्कूल एटा चला हुई चला हुई तब अपना स्कूल अपना लेखा बन डिपेंड करे ओना आदि एम्प्लॉयमेंट हुई तब जहां उनका क्वालिफिकेशन ना এবং যে কোন সাঙ্গী দাঁড়িয়ে ওনা কোন কালমাটা তো যাই হোক আগে দেখি তো মেটা স্কুল তো মিলিয়ে যাব না তো নিয়ে নিয়ে যাব না যে আবো মনোমনকে কোন গ্রুপ মা নো আপাল করতে লাগাই দিয়া ওনা লাগবে ওনা তালারে আদিমান একটা করে হইলে তখন আমাদের ওনা রাস্তা না আমি সময় আবো একটা ও কান করতাওলা ওনা কলে সারা হতো কথা না আদি কইবে তো না ঠিকঠাক হইব না কারণ ওনা আবো জায়গা আবো যদি আপন মে দুটো আদা মুশকিল খান ওনা দেখতে এই যে সাম কোচিং নিয়ে আদা সুন্দর হয় আপনি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ে একটা মেসেজ থেকে যে আবো আর মনোমন গ্রুপ মা লাকিয়া খান আবো হয়তো কমিটি কান মধ্যে আর খাদ্য তখন আরো করে কথা না আপনি মা নিয়ে পড়ে যাবে সামান নিয়ে মডেল স্কুল করে তো যেগুলো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আর মডেল স্কুল করে তো
ऑलचिकिते पढ़ावा तो हुई कना चे बंगा बेंगल रे निये बारे अच्छा ओना जहाटा सहज तो नवोदय करे किंतु बांग हुई कना वेस्ट बेंगल नवोदय बे नवा करे बांग हुई कना ओना खाली गवर्नमेंट वेस्ट बेंगल जहां जहां मेना वेस्ट बेंगल तो प्राइमरी एजुकेशन अंडर रे तो प्राइमरी और सेकेंडरी को मा 5 करी जे वेस्ट बेंगल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ओना को चला तो झतो रे तो बांग जहां जहां स्कूल को ओना एकटू खाली नाम कना नितो जेमन क्लास 12 हाबी तो बांकुड़ा जिला रे 14টি আর পশ্চিম মেদিনীপুরে 10টি বাং মুর্শিদাবাদে 10টি হ্যাঁ এই করে দেবো মানে সায়েন্স আর্টস কমার্স যত পড়াবো এবং সরকারি চালাবো অনামিকা আর পাঠান দিয়ে দেবো হ্যাঁ 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 ওই করে না নোয়া তো চিকেন দেবো না ইন্দো না 77 সাল খন্ড বেই তাহে কানা ইন্দো নোয়া 87 মানে 83 খন সরকারি ঠিক তাহে কানা কুশল বাবু তাহে জাপান কথা 87 খন কমিটি রিং বলা হয় না এবং 90 খন আর বেশি বলা হয় না 95 রে ইন্দো না খাদ্য ইয়েল বিন তা না এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান তাহে কানা আদৌ সময় যে এডুকেশন পলিসি 97 সাল রে অনলাইন তা না যে লেখাতে নবম করা হয় আচ্ছা তো ওরা ঠিকঠাক হয়ে যাবে না মেনখান 2005 রে কিন্তু গঙ্গে জানা শাস্ত্রমা মানা হইনা আদৌ যেহেতু মুচে অনুষ্ঠান নড়ে থাকে আদৌ কোন সময় লাখনকে আলোচনা হই কান থাকে নেসমা নয় আদৌ শাস্ত্রমা পারলেন খান আদৌ টেয়া কোন কোনিয়া কোন ট্রেন মারতে কিছু দুনিয়া পাম আদৌ ওনা কারণ থেকে আদৌ একটা না খাই অল ইন্ডিয়া বডি তেয়ার লাগি চেষ্টা করি আদৌ কোন সময় তো লেগে দাও না অল ইন্ডিয়া সন্তাল সঙ্গে কমবে না ইয়া সন্তাল কাউন্সিল অল ইন্ডিয়া আদিবাসী ব্র্যাকেটের সন্তাল কাউন্সিল বেনা তাহলে না কোন থেকে হ্যাঁ না কোন থেকে ಅದು ಆರು ಆಗಿದ್ದು ನೋಡು ಬಾಂಗ್ ಆಸಿಕ ಸಾಧು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅದರಿಂದ ಅದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸಿಕ ಅದರೊಳಗೆ ನಾಸಿಕ ಮೆಂಟೇನ್ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದಿವಾಸಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ उन समय के सांखो हंसता है कना उड़ीसा रे तो जनरल सेक्रेटरी तो सांखो हंसता है और प्रेसिडेंट को नहीं लेके जा और बलराम टुडी का है कना झारखंड की नुको कुसा जो को खाना गाल मरा हुई ಅದು ಕೂಡ है ताहले नासिक को पड़ाओ ಅದು ನಾಸಿಕಾಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹತಾವಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂದು ಎಥಮ್ ಕಮಿಟಿ ತಯಾರು ಹೋಯಿನ ನಾನು ಗುರುಗೆ ಜನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮ ಪಾರಂತಾಯ ಅದು ಒನಾಗೆ ನೋ ಅಬಹಲು ಇಹು ನಾನ ಅಪ್ರೋಸೆನ್ ಜಹಾ ಅತಿಥಿ ಶಾಲಾ ಬಿನಾ ಆನ ঝাড়খণ্ড টাউন ಗೆ ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಯಿನ ತಾಯಂತ ಆ ಗುರುಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ দুলুঙ্গে হ্যাঁ ಅದು ಎಥಮ್ ರೆದೋ ಹರತ್ ಸೊರೆನ್ ನಾಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ತಾಯಕನ আর আমি ডাক্তার বাবু তাই জানতাম অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ಅದು ನಿಯಮ ಲೆಕ್ಕತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ को वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल उन्होंने अपना स्ट्रक्चर उनका ते काम चला करले ಅದು पूरी चंद होई ना ಅದು पार्लियामेंट যখন तैयार हुई ना उन सब रूम के सब का और मीटिंग ಅದು परमानेंट ये যখন होई ना মানে আদি কর্তব্য কহিলা প্রবন্ধ হলো প্রবন্ধ হলো আর তরিকাতে ಅದು उन सब 12 स्कूल का सेक्रेटरी जनरल होई ना আর আবু ডাক্তার বাবু ফোন নম্বর উনি তাকে রাখছি আর ওলা কমিটি উনকে মিসমাল কাজ থাকে আর উন সময় ঠিকঠাক বাং তারা কামি কো আর আবার একটা মিটিং উন সময় আর তাহলে নাম করাবো মানে মিটিং বন্ধ হয় আর পরবর্তীকালে আবু দিনাজপুর জেলা ডাক্তার বাবু তাকে পরিচালনায় তখন থাকে আর অনেক চিকে যাবো না আলে নড়ে বাড়াতে না 2009 খন্ড 8 মুচে 9 খন্ড মতে দমে জুত পড়া আর ওনা খাতির থেকে তালারা আজকে না আবু হিসাব নিকেশ দিয়ে কিলো পকালেন জ্ঞান কথা যে আদি পাহিন 77 সাল থেকে হয়তো এমএ তাই ওনা হিসাব নিকেশ আদো ডাক্তার বাবু অল ইন্ডিয়া ট্রেজারার তাহে আদো উনি না থাকো খজ পড়া লাগবে না না 2008 সালে আদো ওনা থেকে একটা মন পছাচ্ছি বালে ক্ষেত্রে দিলি না মেনখান পরস্পরকে ছাপা যাবে না ಅದು ತಾಯಿನ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂತಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ನಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು নেতৃত্বে নোয়া নেই ಅದು ತಾಯಿನ এতদিন তাহলে নোয়া চেষ্টা তো মানে নোয়া অল ইন্ডিয়া পড়িয়া ঠিক আছে অল ইন্ডিয়া পড়িয়া তাহলে হয় আমি কি ইনি পরে কি আপনি মাওয়ান আন্দোলন হই না মাও উসু বুঝি কেন প্রত্যেক চাকরি সন্তান প্রাপ্ত বাকি অবস্থা উनको তো টার্গেট করে তাহলে ಅದು বাকি করা হলো তাহলে ইন্ডিয়ান তাহে ಅದು আদি পরেতে উইকুইতে পরিস্থিতি এখন নরমাল না গভর্নমেন্ট সময় পাল্টায় না এগুলোকে আবার ঠিক আছে তাদের তো পাটা কিন্তু বড় ভবন বলে না সন্তারা সুযোজিত হতো বন বলেন তাই আর আদি এগুলোকে যখন নর্মাল হয়ে যায় কিনা কিন্তু সময় আদি পালন ঘটে না আর ইনে পরে তো প্রথম মারাং মিটিং তো হই না
ᱱᱚᱣᱟ 2015 ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱛᱚ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚর ᱨᱮᱱᱟᱜ 28-29 ᱥᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞ ᱤন্ডিয়া রাইটার্স এসোসিয়েশন ᱠᱚ মিটিং ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱞ ᱤন্ডিয়া ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱤন্ডিয়া ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ কারণ নওয়া ᱫᱚ ᱚᱞ ᱤন্ডিয়া ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱤন্ডিয়া ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱫᱷᱟᱹ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱴᱷᱚᱭ ᱚᱞ ᱤন্ডিয়া ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱤᱴᱮᱞᱥ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱢᱩᱲᱩᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱨᱟᱧᱪ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱦᱮᱰ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱳᱭᱞᱮᱱ ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱫᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱨ ᱚᱢᱚᱨ ᱵᱟᱵᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱵᱟᱵᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱨᱟᱧᱪ ᱦᱮᱰ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱟᱵᱚᱨ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱱᱰᱟᱢᱤᱠ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱮᱛ ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱢᱟ ᱥᱮᱞᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱟᱦᱚ ᱦᱳᱭ রেজিস্ট্রেশন একটা ব্যাপার আর নাসে কথা আছে কথা আর কেন্দ্র অল ইন্ডিয়া সান্তাল সেমিনার ना ऑल इंडिया संस्था समिति को थर्ड रिकमेंडेशन उनको पर नेशनल कथा हुआ लोकल रजिस्ट्रेशन आर काउंसिल में बात रजिस्ट्रेशन ताले को के ऊपर सवाल तो मानते को उनको प्लेस तालीम हुआ के रजिस्ट्रेशन हां ना पेया नीति में हम हुआ तो मिट देंगे वो तो मोर मोर का तो पाए इंडिपेंडेंट पार्टी ना है माने काजी नवा तो पेया तो मिटांग गया मैं ठीक है ಅದು ನಾನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನಾನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ नेशनल आवमा आवरे हाथ काउंसिल होगा मनवा रजिस्ट्रेशन रे एटके तोले ना जहां রেজিস্ট্রেশন তো কই গভর্নমেন্ট ঠেন করাও কানা কই গভর্নমেন্ট ঠেন ওনাটা কই গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করাও কানা अच्छा होय होय अच्छा नोटा तो अब तो तीन पुलिस को मतलब नोटा यूनियन का तो रजिस्ट्रेशन की नोटा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सब दिल्ली है दिल्ली होय बांग ada गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल सोसाइटी एक्ट करते हैं और तो नोला ही लेता ना ada हां रिकॉग्निशन ठीक है किंतु नोटा वेस्ट बंगाल सोसाइटी एक्ट 1961 लेकर तो मतलब ह्यूमन ठीक है तो যাই হোক আদো আমরা কথা মেনা আমি কি এর বই লই নিব আর এটা কতে লই দাবন কে এই নে কই কে দেখা ইয়া কথা বুঝতে কে उनको किसी माची मान को है तब ना तो 2000 हां कोलकाता रे कैमरा होइले एक्चुअली होनवा होना क्लैरिफिकेशन बांग नाम खातिर तेगे नवा दो होइके नवा दो होय जई मामा जहां लेके तबना नवा क्लैरिफिकेशन आते ओना कि दाब दो ग्रुप अडी कम बन ग्रुप कना अब होचे एक्सचेंज ऑफ व्यूज बांग होनवा लागति कना नवा बाखै तो अब मुझे जदि मिटन कुकली ना तेला बाबो न्यामा अब होन लाग अदो नवा दो ठीक कथा के लई कदा जे ओने मिटन ओना होइना 2019 रे आसाम भवन रे मिटन दो कुकली माची আর আবু ঝাড়খণ্ড হয়ে যাবে উড়িষ্যা হয়ে যাবে অনেক একটা না তৈয়ার হই না তো মাসে গায়ে তাই আদো নয়া কাজি হলে তো না যে ন্যাশনাল বডি তো বাবু রেজিস্ট্রেশন के गाने हम का तो लेई जातो যাই হোক নয়া তো যেহেতু ন্যাশনাল লেভেল থেকে কামি বাং গালা কাম করব না স্টেট কমিটি কামি করব না ইনিকে নৌকা তো কামি না আর ওয়েস্ট বেঙ্গল আসে কাজে তুমি দায়িত্ব को আমাদের ভাই আবু নরকার সালাম কামি को জানা ই আয়া জেলা কমিটি মাধ্যমে নয়া কামি দিয়ে কে দেব না তো যাই হোক আমি স্টেট থেকে আপনি কাম করব না
एरपर आरोपन दुरुबा और आपे हम जो मीटिंग तब आरोपन रपड़ दारे आड़ी किछु के नवा को आते अंत तो सेमरे और ऑलचिकी सिक्रेट इनिए का स्टेट तो आपको छात्रमन लड़ाई लखन बुझे तखन बात है मा सलाम करे जोहार